बड़ दाने गड़ी छोटा भाई न देखिले पछे न देखिबी अरे अंडाड़ी अंडाड़ी तार रथ जगत टिके छुईबी टिके तो बड़ दाने गड़ी जीबी एड़े बड़ भाग्य कोउठ हमरे भाई ना विराट कंकर गाड़ी शांत अखिल महत बनायब सचराचर भुवंडर मालिक राजा धीराज राजराजेश्वर जगन्नाथ महाप्रभु वीरभद्र हरिमा अब कौन देखते देवे अरे अच्छी किए भाग्य सबके पड़ी लक्ष्मी की कहले लक्ष्मी किए से नाकुची टिके देखिल देखिल माँ कहले प्रभु जोड़िए बहुत जड़े अंग आउ जड़े छोटा तमें कौन शुणबनी तमें कौन भक्तर गुहारी बुझबनी मालिक को निद नहीं आज्ञा राति चाहतर जीवन में केवल भक्त केवल भक्त केवल भक्त अरे अच्छी किए भाग्य आम पाइरे
की करुणा कले साई रे। छोटा भाई, ए छोटा भाई कुआड़े गलु मते किसी देखा जाऊनी रे भाई। कौन बड़ देउल ହେଇଗଲା କି कौन नील चक्र देखा जाऊँ कि कौन पतित पावन माना देखा जाऊँ कि कौन ए छोटा भाई तू कुआड़े गलु मोर कई सावर शांति मते ठीक चिन्ह मोर बाकी अच्छी पढ़ा आमे गरीब लोक आमे मणिमुंडिया लोक आमे मफसलिया लोक तुमको टे देखा आसी प्रभु मत कौन देखा दबनी मु कौन फेरी जीवी प्रभु मु कौन फेरी जीवी। अरे छोटा भाई ये 500,000 माइल दूर ये केमिति श्रीक्षेत्र है दया निधि दया सागर कौन न करी पारती विचित्र कर्म विचक्षण प्रभु उठेले बड़ा बड़ी आगुरी श्रीक्षेत्र को रखी भक्त पाखे से कालिया श्रांत से दीनबंधु से जगबंधु अखिल ब्रह्मांड नायक सदराचर ब्रह्मांड मालिक दादा राजराजेश्वर जगन्नाथ महाप्रभु आहा की करुणा कले साई रे। अरे छोटा भाई
জগবন্ধু পরি বন্ধু নাহি রে। ছোটা ভাই মতে কিছু দেখা যাউনি। আরে অন্ধ ভাই জগবন্ধু পরি বন্ধু নাহি। ওহো ততে দেখা যাଉଛି বলে তু কই দଉଛୁ জগবন্ধু বলি নাই। মতে কিন্তু দেখা যাଉনি রে ভাই, মতে কিছু দেখা যাଉনি। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମୋର ଦେଇକି ଯିବ। ଏ ପାପ ଶରୀରକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧାରଣ କରିବି? ହୁଏତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି ମୁଁ ଜାଣିନି ମଣିମା, ମତେ ଟିକେ ଦେଖାଦିଅ। ମୁଁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଛି ମାଗିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ କଣ ଫେରିଯିବି? ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବିନା ମୁଁ ଆମ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ବିନା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି ମୁଁ ଫେରିଯାଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତମର ବଡ ଦେଉଳ, ଉପୁଡ଼ି ପଡିବ ତମର ଚକ୍ର। କେହି କହିବନି ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି, କେହି କହିବନି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ କାନ କଣ ଫୁଟିଗଲା ଦିନ ବନ୍ଧୁ? ଆରେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛ? ତାକୁ ଜାଣିଛ? ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଯେ 750 ବର୍ଷରେ ଭକ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ଡାକକୁ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗଜଡାକ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବୀ ଡାକ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି। এই অন্ধকার তাଙ୍କୁ କହିବ ବଧିର ଶୁଣି ପାରିବେନି। ଆରେ ଭରତିଆ ଚଢେଇ କଥା ଜାଣିଛ? କାହିଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଆରେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଯିଏ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଚଢେଇ ଡାକ, ଯିଏ ନୀଳକଣ୍ଠରୁ, ଯିଏ କାଳିଆ ଶାସ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣ ଦେଉଳରୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯାଏ ତାହାଙ୍କର କାନ୍ଦ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହିବ ବଧିର। କାଲି ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ରଖ ତମ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଆ ତମ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଛଡା କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ଚକା ଆଖି ଖୋଜୁଛି କେବଳ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଭକ୍ତ, କେବଳ ଭକ୍ତ, କେବଳ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତକୁ ଟିକେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ଦୟା କର। ଚମତ୍କାର ହେଲା, କଣ କଲେ କି ବନ୍ଧୁ? ଅନ୍ଧ ଦେଲେ ছোটকু দেলে ছোটকু দেলে আরে ছোটা ভাই, আরে ছোটা ভাই, আরে সবু দেখা যাচ্ছে রে ভাই, সবু দেখা যাচ্ছে। আরে
भाई अरे तेरी ब्रह्मांड कौन सब ब्रह्मांड कौन 14 ब्रह्मांड कौन 21 कोटी ब्रह्मांड मालिक राजा धीराज राजराजेश्वर अरे कृतिका बंधु कह कहिए जगबंधु भरी बंधु नहीं रे जगबंधु भरी बंधु नहीं रे जगबंधु भरी बंधु नहीं रे तोते लीला नयन मोते लीला चरण तोते लीला नयन मोते लीला चरण एमितिका 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 माँ मान को बापा मान गोटे हरिबोल हुड़ौली टिके दियंतु आज्ञा